Pasar ikan Suva di ibu kota Fiji, salah satu lokasi untuk memperoleh sumber protein dari laut bagi lebih dari 75.000 penduduknya. Pasar ini menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan hasil tangkapan laut. Bahkan, ikan air tawar juga bisa diperoleh di sini. Dan bagusnya, ikan air tawar yang dijual masih dalam keadaan hidup. Ikan-ikan yang dijual di pasar ini jadi sumber protein halal bagi penduduk Muslim di sana. Di Pasar Suva, Anwar dipandu oleh pemandu setempat bernama Epeli Fatu Cawaga. Kunjungan kami ke sini untuk mencari bahan dalam pembuatan sajian tradisional penduduk asli Fiji, namun menggunakan bahan-bahan halal. So ikan ni dikatakan boleh dihidangkan untuk 10 hingga 15 orang dan alhamdulillah saya rasa harga dia boleh tahan juga $25. Can we have this? Alhamdulillah. Menjadi rutin untuk setiap warga Fiji di sini, setiap Ahad mereka akan memilih makanan laut sebagai menu utama mereka. Jadi setiap Sabtu ataupun beberapa hari sebelum sebuah perayaan, mereka akan berpusu-pusu ke pasar untuk memperolehi makanan laut atau pelbagai bahan-bahan yang lain. Contohnya di sini, saya sekarang berada di Pasar Ikan Suva. Ramai orang dan ini merupakan pasar utama untuk memperolehi makanan laut yang segar. Namun, bagaimana warga Muslim mendapat bahan mentah halal seperti daging sapi dan ayam? Keduanya tidak terlihat di Pasar Ikan Suva. Pemandu setempat, Epeli Fatu Cawaga, membawa kami ke sebuah bangunan untuk menjawab pertanyaan itu. Halal meat super limited. Meski masyarakat Muslim Fiji adalah kaum minoritas, tapi di Suva ada satu tempat yang menjual daging halal. Sini sistem dia macam dah cukup terbaik ada. Mereka sediakan satu carta yang menunjukkan harga dengan ayam sebesar mana kita boleh pilih. So ini kod dia adalah 10 dan bernilai lebih kurang $10. So saya nak yang besar, kita pilih 14. Dia tengok macam mana besar dia. Dan kod dia 14 ni lebih kurang $13. Mungkin lagi besar daripada ni. The great things that the market has realized that even though we are only 6%, we are meat eaters. We are meat eaters, and we have a very large
Muslim diaspora that visits Fiji. So our people visit Fiji, others who come as tourists or visitors, and they look for halal food. The great strength that we have is the two major chicken producers, which is Crest Chicken and Rooster Chicken. They both are absolutely halal because we certify the halal people. No, Kokonda. Eh? Okey, ini adalah ikan fillet. So saya nak beli ni untuk buat kokonda, masakan tradisi di sini. Saya tak tahu macam mana rupa dia dan agak menarik juga kita menggunakan ramuan yang menarik ceritakan oleh saudara Apple Lee. So saya nak beli ni lebih kurang sekilo cukuplah insya-Allah. 799 for 1 kilo. Buy this one? Okay, let's buy. Kehadiran kedai halal sangat membantu saudara Muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka. Label halal yang ada pada bungkusan daging dikeluarkan oleh Perserikatan Muslim, Fiji Muslim League. Pusat penyembelihan daging halal yang berlokasi 20 menit dari kota Suva. Para penjual daging di Suva mendapat pasokan daging dari pusat penyembelihan hewan itu. Naluri keingintahuan Anwar membawanya ke ruang penyimpanan daging milik Fiji Meat Industry. I'm Anwar from Malaysia. Oh, okay. Can I find the receptionist here? Oh, it's just right here. Inside here? Oh, okay. Thank you. Vinaka. Ales Chandra, pengelola tempat penyembelihan. Ia bertugas untuk mengawasi seluruh proses, termasuk perihal para pekerja yang bekerja. Proses penyembelihan dan kebersihan tempat yang sesuai syariat menjadi hal utama yang wajib diawasi Ales. Abattoir which is halal certified by Fiji Muslim League. As you can see, there is a certification on top. Annually it is inspected and then a certificate is issued to us for halal accreditation because all the slaughters that are done in the abattoir are halal certified. So And meaning that it has to be in compliance with the regulations set up by the halal certification board Okay. of the Muslim League. How do you do this? Pull it apart, Oh, just open put it. it over the head. Soal kebersihan tidak hanya diwajibkan bagi petugas di pusat penyembelihan hewan ini. Para pengunjung juga wajib mematuhi peraturan yang ada. How about the cleanliness of this place? Okay, the cleanliness of this place, you will see this stockman over here. All over is washing. Yeah. No? Nothing is disposed into the environment because of disease risks. That's And this good. whole area is under quarantine. No cattle can move in and out without permission. Wow. Any cattle coming into this fence has to go through the abattoir. It cannot be taken back alive. Per tahunnya, Fiji Industry Board bisa menyembelih sebanyak 700 ekor sapi. Jumlah itu berubah mengikuti permintaan pasar. Catatan tertingginya sebanyak 1.700 ekor sapi per tahun. Bunyi mesin pemotong memenuhi ruang penyembelihan hewan. Peralatan modern digunakan untuk memotong bagian tubuh sapi yang sudah disembelih. Tidak sembarang pekerja yang bertugas sebagai penyembelih. Hanya yang menguasai ilmu menyembelih yang sesuai syariat saja yang diizinkan. Halal certified man. The man has to be certified. Certified by the Fiji Muslim League. He has to carry a license.
Setiap harinya, lebih dari 5.000 kg daging sapi siap diantar ke seluruh wilayah Sufa. Jumlah itu setara dengan 12 ekor sapi. Then on top of that, all the abattoirs, the two main abattoirs are halal. The base, the starting of the beef and the lamb slaughter is halal from the abattoir. It's how they contaminate it is a problem. So, and then the lamb that comes to Fiji comes from New Zealand. And as you know, in Malaysia, everywhere in the world, lamb 99% is okay because they cater to the Malaysian, Indonesian, Middle Eastern, big market, Australian, New Zealand, both. So the lamb is halal. Sapi yang sudah disembelih dan dikuliti, kemudian dipotong dan diletakkan sesuai wilayah yang akan dipasarkan. Seluruh alat potong dipastikan tajam dan dalam kondisi baik, karena hal itu mempengaruhi kualitas daging serta produktivitas pusat penyembelihan itu. Suhu ruangan juga diatur sedemikian rupa agar daging tidak beku dan tidak mudah busuk. Karenanya, pengawasan suhu ruangan sangat penting agar daging yang dijual tetap segar. Kehadiran pusat penyembelihan Fiji Meat Industry mengurangi So, Brother Salesh, what are we doing right now? Okay, yes, we have been watching all the processes going inside. These are the cattle that have been slaughtered yesterday. Yeah. And now they are cut into quarters and loaded into the truck to be delivered to the butchers. pendistribusian daging biasanya dimulai pada pukul 5 pagi hingga 6 sore. Pusat penyembelihan seperti Fiji Meat Industry Board membuat industri halal di sini berkembang, bahkan membuka peluang usaha bagi penduduk setempat. Juga menjadi perhatian pengunjung negara itu. Hari ini, kami berkesempatan untuk mencicipi masakan khas penduduk asli Fiji. Lovo, sajian tradisional Fiji yang dimasak menggunakan cara yang unik. Hidangannya dimasak dengan cara ditimbun di dalam tanah bersama batu panas. Okay, Brother Pili, what are we having today? Today we are having lovo. This is what we call in Fiji lovo. It is we have similar things, similar type of cooking in the Pacific. In Fiji we call it lovo. What is the lovo actually? Lovo was used by our forefathers in the olden days for ceremonial purpose. During cannibal times, after a war, when they defeat the other tribe, they make a big feast. First thing they will do, they land the women and the chief will choose which one he'll have for his wife,
and the rest they will kill them and roast them. Oh my. That's That's scary, man. I know. Can't imagine. But those days are gone. Yeah. So we're not doing that today. No. Maybe they are cannibals, but they're vegetarian. Menu today is chicken. All the things that we bought that we're going to cook it's halal. So chicken will be marinated with garlic, ginger, sauce. Wow. Yeah. I know. It's delicious already. You see right behind you is coconut leaves. I see. They're going to put it there and plate it. They won't put it in foil. Foil, it doesn't taste good. In the coconut leaves, with leaves, it tastes very nice, natural. Yeah. Bahan yang digunakan untuk memasak lovo hari ini adalah bahan halal. Uniknya, bahan itu dibungkus dengan daun kelapa. Memasak lovo masih sering dilakukan. Bahan yang sudah diracik kemudian dibungkus dengan daun talas dan daun kelapa. Berdasarkan keterangan penduduk setempat, teknik itu sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Karenanya, kini lovo masih digemari masyarakat asli Fiji, terlebih saat ada acara tertentu. We're plating the fish using coconut leaves. We use natural. The leaves gives the taste, and also the reason why they marinate it. So when it's cooked, it's brown, like when you roast it in an oven, and it gives a different taste when it's roasted. Are we taking it to the lobo? How long would it take to finish the entire process of this lovo? The longer I may say might be 2 hours. 2 hours. But we can do it for 1 hour. It all depends on the type of firewood we use. So some of the wood are soft wood, not hardwood. The hardwood is better to make a lovo. It heats up the stone really quickly. Bakar yang lunak. Because now, maybe because of the climate change, the leaves are getting small. But before, in the olden days, the leaves were big. We don't use anything else, just cover the leaves and leave it. So nampak dia kita dah tutup dah makanan dekat dalam, dah ibarat satu oven dalam ni. Timbunan tanah yang digunakan sebagai dinding atau oven fungsinya untuk menangkap hawa panas dan mempercepat proses masak lovo. Dah guna daun saja. So Apli, are we done? Yes, we're done in a traditional way to give thanks for a job well done. Okay. We always crouch and clap 3 times. We're gonna crouch and clap Clap 3 3 times. times, yes. Jump. Tolu. Naka. Naka. Alingani, Malengu. toka, Tunggal sarayani ng burre. yo, naka, Good naka. job guys, good job. Thank you. Alhamdulillah. Selagi menunggu lovo matang dengan sempurna, hidangan pelengkap disediakan oleh penduduk setempat. Proses memasak lovo membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 jam. Setelah hampir 3 jam, tanah dan balutan daun yang menutupi lovo dibuka.
Kesempatan menikmati lovo tradisional halal sangat jarang diperoleh. Karenanya, jamuan hari ini diikuti oleh pengunjung yang beragama Islam. Usai dibuka, aroma yang keluar di balik gundukan tanah mengakhiri waktu penantian. Lovo sudah matang dan sudah bisa dinikmati. Masya Allah. Ni dia. Ayam lovo dah siap masak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Daripada awal sampai akhir, kita akan sama-sama membantu untuk menyediakan lovo. Alhamdulillah. Paduan ayam dan ikan dari hidangan lovo ini memiliki aroma yang khas dan teksturnya lebih lembut dibanding sajian biasa. Kesempatan ini akan kekal di dalam ingatan para pengunjung yang bisa mencicipi kelezatan lovo. Wanginya. Allah Akbar. Sedapnya. Brother, please come. Let's eat together. Anwar, my brother, Yeah. in our custom, since we are hosting in the kitchen, we will cook, but we won't eat. Really? Yes, it's a respect that we show. Masya Allah. Saudara Apple dia kata biasanya kalau siapa yang memasak, dia akan membiarkan tetamu dia makan terlebih dahulu, memuliakan tetamu dia. Allahu Akbar. Menikmati lovo halal membuat kami bersyukur betapa mudahnya mendapat makanan halal di Fiji, meski jumlah umat muslim di negara ini hanyalah 6%.